vlog. Nasira na po yung slot machine. Oh. So guys, so 100 yan kanina oh. Di pa po tumatama ni isa. Di pa po. Sisikwenta na. 50 na lang, 100 yan guys. Pados-dos lang. Di pa po tumatama hanggang ngayon no. 45 na lang yung cash. Putang anang yan. Yun. Ito na ang umpisa. Grabe po. Tangina. Wala. Parang commercial lang yata yun eh. Hindi, may bet 10 May eh. bet Oh. ka na 10 eh. May bet na 10 guys. Demo mode lang pala.